हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो मेला जी तो से सज हो पाखरे मेला घर पाखरे मेला बट 8 दिन पर मेला को बाहर देखो रेडी हो गली तो ये जीवा घर पाखर लगे सब गेट पाखर लगे सब स्टल सब 100टा पाखर स्टल आसी कौन देखो एठी देखा राजस्थानी पाठ 750 এইটা আমার ফার্স্ট ভিডিও আপনারা লাইক সাবস্ক্রাইব ভিডিও ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। बोरिंग करा बोला हैं या सानी लोनी ना रे वो भी आने ने वो आने ने আসুন দেখলে যে কিনতে হবে এমন কোনো কথা তারপরে আমি লঙ্কা চপ খাইদেলু যেতে চাল মেলা हेलो दो लोग 30 रुपए दे এইঠে নুয়া তো ତାପରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆମେ ମାମୁଁ ପାଇଗଲେ କହିଲେ ଚାଲ ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେବନି ଟିକେ ବୁଲ ଆଉ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ।